next is the video ant. So ang video ant imo i-search ang ANTUMN edu. Tara. Video ant. Annotate og mga videos. Pwede ra pod kanimo kanang kung ganahan ka agong nag-start pa ka og kanang mo-create og video ant or ganahan ka may buwan unsa ang mga features sa video ant, pwede rin nimo siyang i-click ang kaning getting started. Since pwede nimo siya i-connect sa Google, create your Google and then connect and then continue and allow kay since maggamit man siya Google link condition inigawa nimo kay na terms and conditions nga na dede kita dagan kayo i-agree dara. For example, mag-search ka sa YouTube og World War II. Tara kanay example kani. Sa airport pa lang, ay maura na with Shopee Styles. May Ads. And then you copy the link. This video was made possible by Skillshare. Copy link. Churchill was a man with many talents. He was an artist, a butterfly enthusiast, and he had an unpublished manuscript about aliens. Clearly, he was a man with an insatiable thirst for knowledge. Maybe he could have loaded up Dayon. Dito ta dire. I-paste ang RR ang i-load. Gawas na katatong search ng World War II. Play nimo. This video was made possible by Skillshare. Churchill was a man with many talents. He was an artist, a butterfly enthusiast. Pwede mo yan. I-annotate nimo. Example. World War II. Ang content kay countries nya imo i-save nakita na mo response nya pwede po nimo siyang butangan og Yes, and he had an unpublished kani was introduced and he pimped up his army. na pod nimo and then bisag unsa Luther. For example, Luther. Ang content kay Douglas. Pwede i-save nimo. Army. The Allies did nothing. Then Hitler sent his army back into the demilitarized Rhineland, giving orders to immediately retreat if the Allies showed up. Hitler. Puta na to dire Hitler. Pwede rin mo i-save na Allies did nothing. With his military re-strengthened, he could now move on to step 2. He wanted to rapidly increase the Aryan population, and to do so, he then i-paste and then kana i-response. Kita na mo siya. needed Lebensraum, or another I-home nimo. Makita na mo sa dira. I-open nimo. Makita na nimo yung mga gipang annotate dira. Balik i-home nimo. Tara. Makita na nimo yung gi-annotate and then pwede nimo siyang i-copy or i-send. Sa response pwede ra pod magbutang kag i-response ba nimo nga May
unsay mga content or imong i-response sa kana nga annotation nya i-save response. This video was made possible by Skillshare. Makita nimo dira imong mga time kung kano sa nimo siya gi-annotate i-home nimo. Ara nimo siya makita ang imong gi-annotate. Dayon share with me. Pwede nimo siya i-copy link. Pwede ka mag-duplicate or copy annotations. Nya i-close nimo. Makita na sa YouTube. Example, i-share with me na lang. I-share na to ang atong gi-annotate. Copy annotation, new duplicate. Na-copy na ang annotations then i-close na nimo. Tara. Pwede ra pod magbutang kag description. Ya, share. Copy. Kung ganan kay share, yung mura ni copy ang kani. Dayon i-add nimo ang email sa kung kinsa imong hatagan sa copy. Pwede ka maghatag og message kung unsa imong ganan nga i-message or imong kanang descriptions ana. Then, pwede ka mag-annotate. Pwede nimo siya ibutang sa annotate. Pwede ba sila maka-annotate ana ang imong gi-copy or pwede rang i-view. So, kani ka i-annotate na nato. Share na. Example, umpad. Tangan og tara. Na i-close na. Imbutang na nimo sa iyang email. Naampad siya na annotate. Pwede na siya nimo ma-share niya. Imo rin i-close. Close. Next, ayan. Niguman. Para makita na nimo diri. Siya na. Makita nimo diri ang profile nimo. And then ang group. For example, mag-create pa ka dira group nga mo annotate. And then kung ganan ka magbalik na pud og new annotation, i-click nimo ang new annotate. Balik na kara. Then if man ka, pwede nimo siya i-sign out. Ano yung feature?